अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अमेजिंग ट्रीटमेंट फॉर लाइस रिमूवल। सर की जुओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात। क्या आप ये नहीं समझते कि सर में जुएं पैदा होने का सबब क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी है या कोई और सबब है? इस सवाल का जवाब और इलाज बताने से कबल जुओं से मुतल्लिक़ कुछ मालूमात भी पेश खिदमत हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हों। सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट हेड लाइस। पहली बात तो ये है कि सर के बालों की जुएं परेशान कुन ज़रूर हैं, लेकिन किसी बीमारी का सबब नहीं और न ही नाक़िस हिफ़्ज़ान सेहत की अलामत हैं, क्योंकि ये उनके बालों में भी पाई जाती हैं जो क्लीन यानी नहायत साफ़ सुथरे रहते हैं। जुओं की तारीख़ नौ इंसानियत की तरह कदीम है। ये हमेशा से इंसानों के साथ साथ चली आ रही हैं। एक खबर के मुताबिक कदीम तरीन मिस्री मम्मियों में भी जुएं देखी गई हैं। जुओं के पर नहीं होते, इसलिए वो उड़ नहीं सकती, न ही छलांग लगा सकती हैं। अलबत्ता उनकी 6 टांगें होती हैं जिनके ज़रिए वो बालों में तेज़ी से रेंगती और भाग दौड़ सकती हैं और सर से सर के राब्ते के ज़रिए फैलती हैं। ये सिर्फ़ इंसानी बालों में ज़िंदा रह सकती हैं। ज़िंदा रहने के लिए इंसानी बालों में उनके लिए माहौल साजगार होता है। इनकी खुराक सिर्फ इंसानी खून है, जिसे वो एक दिन में 3 से 4 बार पीती हैं। मेल यानी नर जुएं छोटी और मादा जुएं अपने साइज़ में नर से बड़ी होती हैं। इनमें तवालद व तनासल का सिलसिला भी जारी रहता है। इस तरह इनकी तादाद में इजाफ़ा होता रहता है। जुएं सर के बालों में तकरीबन 30 दिन तक ज़िंदा रहती हैं। अगर इनसे अलहदा हो जाएं तो 24 घंटों के अंदर अंदर मर जाती हैं। लेकिन बालों को पानी से धोने से नहीं मरती, क्योंकि ये अपनी सांसें 2 घंटे तक रोक सकती हैं। अगरचे बालों को गीला करने से जुएं आर्जी तौर पर हरकत करने से रुक जाती हैं, लेकिन ये गर्म पानी डालने से भी ख़त्म नहीं होती। ये 130 दर्जा से कम हरारत पर भी ज़िंदा रह सकती हैं। जुओं के होने पर सर में खारिश उनके सलाइवा यानी थूक की वजह से होती है, उनके रेंगने से नहीं। जुएं रोशनी से डरती हैं। 6 मिलीमीटर से कम लंबे बाल हों तो जुएं उनमें ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि इनमें दिन के वक्त तेज़ रोशनी पड़ती है। इसलिए अंधेरे में छुपने के लिए बालों में तेज़ी से रेंगती हैं और अंधेरे में या रात के वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाती हैं। बालों में रेंगती और दौड़ती भागती फिरती हैं। निट्स यानी जुओं के अंडे अपने आप को छुपाने के लिए हरकत कर सकते हैं। एक तहकीक में ये बताया गया है कि अगरचे ये मज़ाक़ खेज़ बात है और आपको नाकाबिले यकीन लगेगी, लेकिन इस बात के साइंसी सबूत मौजूद हैं कि एक ख़ास किस्म की जुएं मदाफ़ती कमी पैदा करने के इम्कानात को कम करने में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। जुओं के ख़ात्मा के लिए सर पर बहुत सी दवाएं, आयल और शैम्पू वगैरह लगाए जाते हैं। जुएं निकालने वाली मखसूस कंघियों से इन्हें बालों से बाहर निकाला जाता है, लेकिन इनके ज़रिए वक्ती तौर पर जुओं का ख़ात्मा हो सकता है और कुछ अरसा बाद दोबारा सर के बालों में ये पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। एक और सवाल ये भी है कि जुएं हर फर्द के बालों में क्यों पैदा नहीं होती। इसलिए कि इनमें जुओं के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा मजबूत होती है और इलाज भी यही है कि जिन अफराद में जुएं हों उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाया जाए।
قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے خوردنی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیرونی علاج سے قوت مدافعت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ ایسا علاج زیادہ دیر کارگر نہیں رہ سکتا۔ آئیں جانتے ہیں جوؤں کے خلاف قوت مدافعت بڑھانے والی ادویات۔ جو دوا مریض کی علامات سے مماثل ہو، اس دوا کے صرف 2 قطرے پانی میں ملا کر صبح دوپہر شام مریض کو 2-3 روز تک پلا دیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ جوؤں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی، بلکہ متعلقہ تکلیف دہ علامات بھی ختم ہو جائیں گی۔ دواؤں کے نام اور ان کی علامات کچھ اس طرح ہیں۔ سٹیپس ایگلیا، ان افراد کے سر میں جوئیں جن کے سر کے پچھلے حصے سے بال گرتے ہوں اور ان میں کچھ ایسی علامات بھی ہوں کہ دبے ہوئے غصے اور ہتک عزت کے بد اثرات۔ غصے کے بعد ان کے حلق سے آواز نہیں نکلتی۔ نیند کے بعد بچے اچھل کر اپنے بستر سے ایسے نکلیں جیسے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا رہے ہوں۔ بچے صبح زود رنجی کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو کھانا کھانے کے بعد رونے والا مزاج اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان علامات کے ہونے پر یہ دوا نہایت کارگر ہے۔ مرکیورس سال، سر میں جب یہ علامات ہوں، منہ سے رال کثرت سے بہے، پسینہ بکثرت، رات کو تکلیف میں اضافہ، جب لیٹنے لگے تو سر سن محسوس ہو، پخانہ جانے سے پہلے سر میں درد۔ اولینڈر، ان افراد کے سر میں جوئیں جن کے سر کی کھوپڑی میں دن کے وقت خارش ہوتی ہو، سر کے پچھلی طرف جلد سے پانی رسنے سے بال تر رہیں، کم ہمتی، پسینہ آنے سے افاقہ، ڈکاریں، دوپہر کے وقت جب کھانا کھانے لگے اور اوپر والا ہونٹ سن ہو جاتا ہو۔ ایسی علامات ہونے پر مریض کو صرف 2-3 دن کا استعمال کافی ہے۔ جوؤں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور یہ تکلیف دہ علامات بھی ختم ہو جائیں گی۔ لائکوپوڈیم، ان افراد کے سر میں جوئیں جن کے سر کے بالوں میں جگہ جگہ گنج پن جیسی علامات یعنی کم بال ہوں، سر کے بال گرے رنگ کے ہو جاتے ہیں، سر کی جلد میں چھلکے، خارش سے ان میں خون نکل آئے، رات کے وقت پیشانی ٹھنڈی، بچوں میں حوصلے کی کمی۔ سلفر، ان افراد کے سر میں جوئیں جن کے سر کے بال بہت گریں، کنگھی کرتے ہوئے مٹھی بھر بال گرتے ہوں، بالوں کی خشکی، بال درد کریں جب انہیں چھوا جائے، بالوں کے مارجن میں جلدی ابھاریں، چہرہ اور جلد میلی کچیلی دکھائی دے، بچے نہانا دھونا پسند نہ کرتے ہوں۔ سورائنم، ان افراد کے سر میں جوئیں جن کے سر کے بال سپاٹس میں گریں، رنگت گرے ہو جائے، آپس میں الجھیں، پیشانی آئلی رہے، چہرے پر خارش ہونے لگے جب اسے چھوا جائے۔ کاربولکم ایسڈ، ان افراد کے سر میں جوئیں جنہیں سٹرانگ چائے پینے سے سر درد ہو جاتا ہو، نیز یہ علامات بھی پائی جائیں۔ پیشانی کا درد جسے ٹھنڈا ہاتھ رکھنے سے آرام محسوس ہو، ٹھنڈے کمرے میں ناک سے پانی نکلنے لگے اور گرم کمرے میں آرام ہو، ناک کے نتنوں میں جھنجھناہٹ ہو، سر کی چوٹی میں سوئیاں سی چبھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں جو مذکورہ تکالیف میں مبتلا ہوں اور جوؤں سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں۔